ناظرین نیوز 18 کس گراؤنڈ زیروس مز تہد خیر مقدم فیروز وانی سر سروش کفیل تو وچمت حال حالے 9th انٹرنیشنل ہینڈلوم ہینڈی کرافٹ ڈے آو مناونہ تو تھی سلسلس مز آز سکول آف ڈیزائنس مز آمت تھی ہیٚکِو أسۍ وٕچھِتھ سانہِ پتہٕ کٔنٮ۪تھ واریاہ ڈِفرنٹ طریٖقٕکۍ یِم ییٚتہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ آرٹ چھِ آسان تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ آز چھِ واریاہو لوگو ییٚتہِ سٹال لوگمُت پنُن پنُن یُس یِمن آرٹ چھِ یہِ چھِ یِمو ڈِسپلے کوٚرمُت واریاہ بیوٗٹِفُل ٹیپسٹریٖز چھِ آمژٕ لاگنہٕ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ پشمیٖنُک یُس سیمپل چھُ آمُت تھاونہٕ یا کرٛوول چھِ امیُک سیمپل چھُ آمُت تھاونہٕ الگ الگ قٕسمٕکۍ سٹال چھِ آمٕتۍ تھاونہٕ تہٕ مزیٖد کرو أسۍ ییٚتہِ کینٛہہ آرٹِسنن سۭتۍ کتھ تُہۍ ؤنۍتو حضوٗر تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو؟ مےٚ چھُ ناو عبدالواحد دیوا. اچھا دیوار صٲب تُہۍ ؤنۍتو یُس یہِ وٕنکٮ۪ن تۄہہِ یہِ کرافٹ چھُ وٕنکٮ۪ن یہِ کُس ہیوٗ چھُ بٕتھِ کَنٮ۪تھ؟ یہ پشمینہ ہینڈ لوم کا ہے. اچھا یہ پشمینہ ہینڈ لوم کا سوزنی بھی ہے اس میں. تو یہ چھُ سورُے ہینڈ ورک آسان؟ جی سر یہ خالی ہینڈ ورک ہے. ہم اپنے گھروں میں بناتے ہیں. ہم 18-19 سال سے اسی کام سے منسلک ہیں. ہمارے باپ اجداد بھی یہی کام کرتے ہیں اور ہم بھی اپنا روزی روٹی اسی پہ کماتے ہیں. اچھا تُہۍ ؤنۍتو مےٚ کہِ یُس وٕنکٮ۪ن ہینڈلوٗم ہینڈی کرافٹ ڈِپاٹمنٹ چھُ واریاہ اِنِشیٹِو چھِ تِمو تُلمٕتۍ یِم آرٹِسنٕز چھِ تِمن پُش کرنہٕ خٲطرٕ اگر أسۍ وٕچھو واریاہ قٕسمٕکۍ آرٹ چھِ وٕنکٮ۪ن اَسہِ ییٚتہِ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وَنان چھِو سوزنی چھِ پشمیٖن چھِ یا أسۍ وٕچھو تانٮ۪تھ یِم شالٕز چھِ کانی چھِ تہٕ کوٗتاہ اِمپاٹنٹ چھِ وٕنکٮ۪ن اَمہِ طریٖقٕکۍ سٹیپٕس یُس وٕنکٮ۪ن ڈِپاٹمنٹ چھِ تُلان؟ میرے خیال سے کہ میں نے جب تک میں نے اس نئے ڈائریکٹر صاحب کو دیکھا ہے کہ مجھے لگا ہے کہ ہمارے کام میں گھروں میں رہتا ہوں لگ بھگ 18-19 سال سے. آج کل مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا جو کام ہے اس میں کچھ بڑھاوا آیا ہے, آسمان کو چھونے لگا ہے. کیونکہ ہم جو شال بناتے ہیں اس میں اب جی آئی ٹیگنگ کا مسئلہ ہو گیا. اچھے شال الگ نکل گئے, برا کا برا الگ نکل گیا. اور اس میں ہم کو جو لون ملتا تھا ہم کو دفتروں کے چکر کرنے پڑتے تھے. ہم دن میں 400-300 کماتے تھے, وہ دن بھی ضائع ہوتا تھا. لیکن ڈپارٹمنٹ کے ان اقدامات سے ہم کو بہت فائدہ ملا ہے. ہم گھر بیٹھے ہی رجسٹریشن کر سکتے ہیں, ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے اور ہم بخوبی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو اس پہ اچھا رزق حاصل ہوتا ہے اور حلال طریقے سے. اور ہم اعلیٰ حکام تک آپ کے ذریعے سے یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم کو مارکیٹنگ سپورٹ ملنا چاہیے تاکہ ہم جو اپنے گھروں میں اپنی آنکھوں کی روشنی ختم کر کے جو شال بناتے ہیں اس کو جلد سے جلد ہم فروخت کر سکیں. بہت شکریہ. ہم پھر آپ کے پاس آتے ہیں, بات کریں گے آپ سے. تو وٕچھو تُہۍ وٕنکٮ۪ن کِتھ کٔنۍ چھِ الگ الگ سٹال ییٚتہِ لٔگمٕتۍ, یہِ اوس سوزنی پشمیٖنا شال. مزیٖد کرو أسۍ ییٚتہِ یِمن سۭتۍ کتھ, وٕچھو یِمن کیٛاہ چھِ. وۄنۍ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ اکھ چیٖز, یُس یہِ سٹال چھُو تۄہہِ لوگمُت یہِ کُس ہیوٗ سٹال چھُ؟ یہِ چھُ ڈپارٹمنٹ آف ہینڈی کرافٹ سکوٗل آف ڈِزاین. یہ سکول آف ڈیزائنس أسۍ چھِ ڈیولپ کران ییٚتہِ نٔے ڈِزاینٕز. مےٚ ؤنۍتو تُہۍ, اَسہِ وٕچھ آز واریاہ لُکھ چھِ آمٕتۍ ییٚتہِ ٲسۍ لایِو وٕنکٮ۪ن ٲسۍ وٕچھان یٔنٛدٕر تہِ ٲسۍ کَتان. تَمہِ مٔزیٖد وٕچھ اَسہِ ییٚتٮ۪ن واریاہ آرٹِسنٕز چھِ آز یِم لوٗمَس پٮ۪ٹھ ڈایریکٹلی لایِو کٲم چھِ کران. تہٕ کَمہِ طریٖقُک ایٹماسفِیر چھُ یُس وٕنکٮ۪ن کِرٛییٹ کرنہٕ چھُ آمُت ییٚتہِ سپیشلی؟ ایٹماسفِیر چھُ یہِ آمُت کِرٛییٹ کرنہٕ کہِ آرٹِزن اکھ کیٛاہ فیٖلِنٛگ ہٮ۪تھ چھُ یِوان یور, تٔمِس کیٛاہ فیٖل چھُ گژھان, سُے چھُ اَتھ ییٚتہِ آمُت ایٹماسفِیر کِرٛییٹ کرنہٕ. تٔمۍ سُنٛد فاینل پروڈکٹ کیٛاہ چھُ گژھان سُہ چھِ أسۍ ہاوان لُکن. واریاہ چینجز چھِ آمژٕ. اگر أسۍ آفریٹ وٕچھو پٔتمیو ؤرِیو 1.5 ؤرِیو پٮ۪ٹھ واریاہ چینج تِم آرٹِسن یِم چھِ وۄنۍ چھِ واریاہ سیٹِسفایڈ تِم تہِ واریاہ خۄش وٕنکٮ۪ن تِم تہِ یِم اَسہِ نَیہِ سکیٖمز ییٚتہِ اِمپلِمنٹ آیہِ کرنہٕ ہینڈی کرافٹ ہینڈلوٗم ڈِپاٹمنٹس منٛز. واریاہ ویجز تہِ چھِ یِمن بیٹر مِلیمٕتۍ. اَسہِ وٕچھ پٔتمہِ لٹہِ ییٚلہِ سکوٗل آف ڈِزاین آیہِ نٔوۍ ڈِزاینٕز چھِ ییٚتہِ بنیمٕتۍ, کنٹمپرری ڈِزاینٕز چھِ بنیمٕتۍ, ٹیپسٹری آرٹ ہر کُنہِ قٕسمُک. تُہۍ ؤنۍتو یُس یہِ پٔتۍ کِنۍ چھُ تۄہہِ تھوڑا سا آرٹ, یہِ کیٛاہ چھِ؟ یہِ چھُ بیسِکلی کانی آرٹ. ییٚتہِ یہِ چھُ کانی شال یِتھ پٲٹھۍ چھِ أسۍ بناوان, یہِ چھِ کانی وال ہینگٕز بناوان. فار ایگزامپل اَسہِ چھُ بنومُت یتھ منٛز وال ہینگِنٛگس منٛز اوم, یا یِتھے پٲٹھۍ چھُ بنومُت میپ, پننہِ کنٹری ہُنٛد میپ. فٔسٹ ٹایم چھُ انٹرڈیوٗس گوٚمُت یہِ میپ, ادروایز اوس نہٕ کانیس منٛز یِم وال ہینگٕس یِتھ پٲٹھۍ بنان کینٛہہ. یا کُشنٕز چھِ اَسہِ کریٹ کٔرمٕتۍ. أسۍ چھِ یژھان کہِ نوٚو کانسیپٹس یِمو مارکیٹس منٛز, یُتھ اکھ آرٹِزن آسہِ تٔمِس میلہِ فٲیدٕ. سُہ بنایہِ لۄکُٹ ڈِزاین مگر ویجس مِلنس ٹھیٖک ٹھاک. لاسٹ اکھ پرٛژھو بہٕ تۄہہِ, یُس اَسہِ چھِ اکثر اَمِکۍ ٹاپِک اتھ ٹاپِکس پٮ۪ٹھ کتھ کٔرمٕژ کہِ یِم ینگسٹٲرٕز چھِ تِم کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ یُس اَسہِ ورثہٕ چھُ, یُس اَسہِ آرٹ چھُ, اتھ کُن کِتھ کٔنۍ کروکھ تِم أسۍ راغب؟ بیسِکلی ڈپارٹمنٹ چھُ تِمن پٮ۪ٹھ واریاہ کوٗشِش کران. فار ایگزامپل یِمن چھِ اَسہِ چھِ سینٹٲرٕز تہِ چلان, ہینڈی کرافٹٕکۍ سینٹٲرٕز چھِ واریاہن چلان, ایلمنٹری اینڈ ایڈوانس کورس چھُ یِتھے پٲٹھۍ اَسہِ چلان. بیٚیہِ چھُ اگر گورمنٹ یژھِ ایز سکوٗلن منٛز انٹرڈیوٗس کرِ تیٚلہِ ہیٚکہِ واریاہ کینٛہہ گٔژھِتھ تتھ منٛز. ایز کرافٹ کرِ سکوٗلن منٛز انٹرڈیوٗس ہیٚکہِ واریاہ کینٛہہ گٔژھِتھ تتھ منٛز, یتھ منٛز یِن نٔے بچہٕ تِمن ترِ فِکرِ نوٚو کانسیپٹ یِتھ پٲٹھۍ باقین سٹیٹن یا کنٹریٖزن منٛز چھُ گژھان. نیوز 18 کس گراؤنڈ رپورٹس مز تہد خار مقدم تو بہس پلوامہ پہ
تہد میزبان بلال خان. ناظرین آز کرو میو صنعتٕچ کت. پلوٲمِس یُس زن ژوٗنٛٹھِچ پیداوارس منٛز یتھ کلیدی اہمیت حٲصِل پلوٲمِس. اور وُنیُک تام ٲسۍ أسۍ وٕچھان اے گریڈ تہٕ بی گریڈ یُس زن اوس ژوٗنٛٹھ یہِ چھُ گژھان منڈین منٛز, مگر یُس زن سی گریڈ اوس یُس زن فالن فروٗٹ چھُ یہِ چھُ گژھان ضایہِ, اور امہِ سۭتۍ چھُ ماحول تہِ اوس امہِ سۭتۍ آلوٗد گژھان تہٕ بیٚیہِ اوس کاشتکارن نۄقصان گژھان. ییٚتٮ۪ن کوٚرکھ نباڈن کوٚر حال حالٕے منٛز ییٚتہِ یور دورٕ یُس زن چیف جنرل منیجر چھُ نباڈُک, اور تِمو تہٕ بیٚیہِ کینٛہہ گروورو چھُ کوٚرمُت اکھ اِنِشیٹِو اکھ کوٚر یِمو سٹاٹ کہِ یِم بناون اکھ پروسیسنگ یوٗنٹ, ایپل پروسیسنگ یوٗنٹ ییٚتہِ, اور تمہِ سۭتۍ گژھِ یُس زن سی گریڈ میوٕ چھُ تتھ یی اکھ جوٗس تہٕ بیٚیہِ یِن چپس کرنہٕ. تہٕ اتھ سلسلس منٛز کرو أسۍ گۄڈٕ نباڈ کِس یُس زن چیف جنرل منیجر چھُ یِمن سۭتۍ تہِ یِہٕنٛز راے وٕچھو, تہٕ بیٚیہِ وٕچھو أسۍ پتہٕ یِم زن کاشتکار چھِ یِم زن اتھ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ وٕنکیٚس تہٕ تِم کیاہ چھِ اتھ متعلق ونان. پرابلم کیا ہوتا ہے ابھی جو جموں اینڈ کشمیر میں جتنا ایپل نیچے گر کے جو ویسٹ ہوتا ہے, مجھے جو بولا جا رہا ہے کہ وہ ہماچل پردیش کا ٹوٹل پروڈکشن سے بھی جاتا ہے. تو ہم کو یہ جو فالن ایپل کے لیے کچھ تو کچھ کرنا ہی پڑے گا, کیونکہ یہ پورا ایک دم ویسٹ نہیں ہے, کچھ سچویشن کے کارن وہ نیچے گر گئی ہے. اس میں کچھ نہ کچھ تو پروڈکٹ بن ہی سکتا ہے. ایک دم خراب والا جو ہے اس سے کم ہم تو کچھ تو کمپوسٹ بھی تو بنا سکتے ہیں. تو یہ جو پورا ویلیو چین کو ہم کو گاؤں سے لے کے پورا انڈسٹری تک, ایپل پروسیسنگ انڈسٹری تک ہم کو لے کے جانا پڑے گا, اور اس کا جو ہے مارکیٹنگ, گریڈنگ, پروسیسنگ سب کچھ کرنا پڑے گا. اینڈ ہم کو جو ہے کون سی چیزیں جو ہے لوکل مارکیٹ میں بک سکتی ہے, کون سی ہم کو اسٹیٹ لیول پہ, کون سی انٹرنیشنل مارکیٹ پہ. اور دوسرا چیز ہے ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس سال میں ابھی تک کچھ نہیں تو 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے ٹورسٹ آ رہے ہیں, ہم ان کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا. ہم کو جو ہے نا لوکل پروڈکٹس ہم شکر گزار نباڈُک زِ نباڈن چھُ اکھ قدم نیُمُت زِ اِنِشیٹِو اکھ زِ أسۍ کَرو تِم پروسیسنگ یوٗنٹ اکھ قٲیِم. أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار تِکیازِ اَسہِ اوس گژھان یہِ واریاہ زیادٕ ژوٗنٛٹھ ضایہِ, اَسہِ اوس پیٚوان ترٛاوُن یہِ کۄلن وۄلن منٛز, اَسہِ اوس نہٕ پونٛسہٕ یِوان کٕہٕنۍ. آٹوٗ وٲلۍ ٲسۍ یِوان تِم تہِ ٲسۍ تُلان اَمیُک غلط فٲیدٕ, تِم تہِ ٲسۍ دِوان 30 رۄپیہِ 50 رۄپیہِ کریٹس. اَمہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ فٲیدٕ حظ, اَسہِ واتہِ واریاہ فٲیدٕ تِکیازِ یِم چھِ یژھان اَتھ بَناوو أسۍ جیم بَناوو, جوٗس بَناوو. اَمہِ سۭتۍ واتہِ نہٕ اَسے یوت فٲیدٕ کینٛہہ, یِم أنٛدۍ پٔتۍ علاقہٕ چھِ یِمن تہِ واتہِ فٲیدٕ. یہِ چھُ پُلوٲمِس تہٕ شُپینَس منٛز چھُ واریاہ زیادٕ ژوٗنٛٹھۍ نیران, مگر کَتھ چھِ یہِ زِ یہِ چھِ گِران مال چھِ اَسہِ یا سی گریڈ چھِ نیران, اَتھ چھُنہٕ اَسہِ پگاہ مارکیٹَس منٛز یِوان کِہیٖنۍ. اَتھ خٲطرٕ چھُ یُس اَسہِ نباڈ چھِ تِمو سی جی ایم صٲبن چھُ اکھ اِنِشیٹِو نیُمُت, تِمو دوٚپ أسۍ بَناوو ایپل پروسیسنگ یوٗنٹ ییٚتہِ. اَتھ خٲطرٕ چھِ أسۍ شُکُر گُزار تِہُنٛد کہِ تِمو سون یہِ جاے کٔر یِمو چوٗز, تہٕ یِم چھِ کران دَپان أسۍ ہسا تُلو یہِ فالن ایپل یُس یہِ گِران چھِ, یہِ تُلو أسۍ یِمن ایپل پروسیسنگ یوٗنٹس منٛز, اَتھ بَناوو أسۍ چِپٕس, بیٚیہِ بَناوو أسۍ جوٗس, بیٚیہِ بَناوو أسۍ جام. سُہ ہٮ۪کو أسۍ پگاہ مارکیٹس منٛز کٕنِتھ, تَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ سٲنِس زٔمیٖندارس اکھ اَصٕل فٲیدٕ یِتھ. یُس یہِ گِران جلدی ییٚتہِ چالوٗ گژھُن نا, تِکیازِ اَمہِ سۭتۍ یی اَسہِ فٲیدٕ سارنٕے ییٚتٮ۪ن, مطلب تِکیازِ یہِ چھُ اَسہِ ضایہِ گژھان, مطلب یُس یہِ گِران چھُ گژھان یہِ چھُ سورُے گژھان ضایہِ. اَمہِ سۭتۍ یی اَسہِ فٲیدٕ, مگر وۄنۍ چھِ أسۍ أمِس سی جی ایم صٲبس وَنان یہِ گوٚژھ جلدی جلدی پہمتھ چالوٗ گژھُن, تِکیازِ اَسہِ لوٚگ سیٖزن یِنہِ. مطلب سیٖزنس روٗدۍ اَسہِ کینٛہہ دۄہ وۄنۍ, 1 سپٹمبر پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ فالن ایپل گژھان, مطلب یہِ چھُ اَسہِ پیٚوان ضایہِ پَتہٕ کَرُن, اَمہِ سۭتۍ پولوٗشن تہِ چھُ پَتہٕ گژھان. وٕنکیٚس میوٕ صنعت چھِ پُلوٲمِس یا شُپینَس منٛز, یہِ چھُ وٕنکیٚس اہم صنعت یِوان ماننہٕ معٲشی خٲطرٕ یِمن دۄنوٕنی ڈسٹرکن. اور ییٚتٮ۪ن یُس زن سی گریڈ ایپل یُس زن فالن ایپل اوس گژھان, یُس زن ژوٗنٛٹھۍ ؤسۍ چھُ پیٚوان, اور یہِ چھُ پَتہٕ ضایہِ گژھان, اور ییٚمہِ سۭتۍ چھُ ماحول تہِ گژھان آلوٗد, چاہے باغن منٛز چاہے قۄدرٔتی یِم زن ٲبی ذخایر چھِ تِم تہِ چھِ آلوٗد گژھان. اور یُس زن وٕنکیٚس نباڈ یا تہٕ بیٚیہِ یِمو کاشتکارو ییٚتہِ کیو نیوٗ اکھ اِنِشیٹِو اکھ کہ اتھ ہسا کرو پروسیسنگ یوٗنٹ, امیُک جوٗس اور چپس بناوو, اور تمہِ سۭتۍ گژھِ یُس زن زرعی معاش چھُ سُہ تہِ بڑِ, اور ساتھ ساتھٕے ماحول تہِ روزِ امہِ سۭتۍ بہتر, اور محفوٗظ روزِ ماحول, اور یُس زن وٕنکیٚس چھُ اکھ یتھ انڈسٹری میلہِ اکھ نوٚو اکھ بوٗسٹ. بلال خان, News 18 بیلو, پُلووم. News 18 کشمیر چھُ تُہۍ وٕچھان. ناظریٖن, بہٕ چھُس عابد حُسین. بڈگام کِس کٔنۍ پوٗر علاقس منٛز چھِ أسۍ موٗجوٗد. یِتھ کٔنۍ زن سرکارٕچ کتھٕے چھےٚ, سرکار چھُ ونٲنی لگاتار أسۍ چھِ خواتیٖنن با اختیار کرنہٕ خٲطرٕ مختلف اقدامات تُلان, تہٕ أتھۍ سلسلس منٛز چھُ واریاہن جاین واریاہ مختلف قٕسمٕکۍ سینٹر آمٕتۍ کھولنہٕ. حالانکہِ أسۍ چھِ وٕنکیٚس کٔنۍ پوٗر, یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن کٔنۍ پوٗر چھِ أسۍ موٗجوٗد. ییٚتہِ وٕچھو ییٚتہِ چھِ یِم خواتیٖن وُڈ کاروِنٛگ کران. یہِ کٲم ٲسِو تُہۍ وٕچھان آز تام ٲسۍ یِم مرد کران, مگر سرکارُن اِنِشیٹِو چھُ کورِ تہِ اتھ منٛز ٹرین کٔرِتھ. یِتھ کٔنۍ تۄہہِ پاے چھےٚ وٕنکیٚچ کوٗر, خاص کر کٲشِر کوٗر, پایلاٹ تہِ بنے, تایکانڈوس منٛز تہِ کوٚرُکھ اصل مُظٲہرٕ, کرکٹ یا باقٕے شوبن منٛز کٔر یِمو کوریو پنُن ہُنر آزمووُکھ, تتھ منٛز کٔرٕکھ بہتر کارکردگی حٲصِل. تہٕ وۄنۍ چھُ ییٚتٮ۪ن یِم یتھ أسۍ ونان چھِ وُڈ کاروِنٛگ, یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن یہِ چھےٚ مردن ہٕنٛز کٲم, مگر یِم خواتیٖن تہِ چھِ ییٚتٮ۪ن کران. گورمنٹُک سینٹر چھُ ییٚتٮ۪ن,
یمن چھ 2 ورین ہند کورس یمن 2 ورین مز چھ یوان یہ ووڈ کارونگ ہند مختلف پہلو یوان ہچناون مختلف چیز یوان ہچن تھی چھو کت کن یم ڈیزائننگ کران یا یم ہتھیار چلاوان یپر یمن گۄڈنیتھن ورک کرناوان کت کن یمن ڈیزائن کھالن کاپی پینسل ہیتھ کیاز کہ یتن چھ یم خواتین چھ یم آز گھر روزان پرمس لچھمژ تہ چھ میرڈ تہ چھ ان میرڈ تہ چھ یم چھ یتن ونکس کٲم کران یم ووڈ کارونگ ہچان یمن کتھ کرنے برونٛہہ أسۍ کرو یُس یمن یتن انسٹرکٹر چھ أمس سۭتۍ کتھ کت کن یمن ہچناو مےٚ ؤنتو گۄڈٕ پنُن ناو تُہۍ نصیر احمد وانی نصیر صٲب مےٚ ؤنِو تُہۍ کوٗتاہ مُشکل چھُ یِوان کیازِ کہِ اگر أسۍ وٕچھان چھِ وُڈ کاروِنٛگ ہُنٛد مرد کران مگر اکھ کوٗر کرٕنۍ ٹرین کوٗتاہ مُشکل چھُ یہِ سفر روزان مشکلات چھنہٕ یتھ منٛز کِہینۍ اگر أسۍ وٕچھو دلچسپی اگر أکِس لڑکی آسہِ مشکلات چھنہٕ کِہینۍ لڑکس تہٕ لڑکی چھنہٕ مےٚ باسان آز فرق کانٛہہ یِتھ کٔنٮ۪تھ اکھ لڑکہٕ وٕنکیٚنس کانٛہہ تہِ چیٖز یژھان چھُ کرُن تِتھ کٔنۍ چھِ اکھ لڑکی تہِ وٕنکیٚنس یژھان تِم چیٖز کرٕنۍ یِم چھِ وٕنکیٚنس تہِ لڑکی ییٚتہِ یِوان اَسہِ ڈِمانڈ چھِ صحیح اَسہِ ہیٚچھنٲیِو بدقٕسمتی چھِ اَسہِ یہِ اَسہِ چھِ کرافٹ انسٹرکٹر کم مےٚ چھِ 2 دۄہ میلان ییٚتہِ بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان تیوٗت یِم ہیٚچھنٲوِتھ کینٛہہ یوٗت یِم ہیٚچھناوٕنۍ ٲسۍ اگر مےٚ فُل ییٚتہِ یی ہا اکھ ہفتہٕ برابر بہٕ ہٮ۪کہٕ یِم ٹرینڈ کٔرِتھ یِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ یہِ پرابلم گژھان دوٚیِم کتھ کہِ مےٚ ؤنِو تُہۍ وٕنیُک تامتھ کیٛاہ کیٛاہ ہیٚچھنٲوِکھ تُہۍ یِم کورِ تہٕ کِتھ کٔنۍ چھُو تُہۍ یہِ پروسیس شروٗع کران ہیٚچھناونُک اَسہِ چھِ گۄڈنِکۍ یِم اَسہِ چھِ 2 ؤری یتھ حظ ٹریننگ پروگرام 6 رٮ۪تن چھُ آسان یِمن اَسہِ کاپین پٮ۪ٹھ ہاوُن پریکٹِکل کِتھ کٔنٮ۪تھ کیٛاہ چھُ کرُن دَچھِ کیٛاہ گوٚو چِنار کیٛاہ گوٚو گۄلاب کیٛاہ گوٚو پمپوش کیٛاہ گوٚو تمہِ پتہٕ چھِ ہتھیارن ہٕنٛدۍ ناو یتھ ہتھیارس کیٛاہ چھِ ونان بیٛاکھ ہتھیار چھُ اتھ کیٛاہ چھِ ونان ہیٚچھناوان چھِکھ یِم امہِ پتہٕ چھِ أسۍ یِمن دِوان یِم ہتھیار اتھس کٮ۪تھ کٔرِو سا تُہۍ وۄنۍ یِتھ کٔنٮ۪تھ 6 ریٚتۍ بعد یِتھ کٔنٮ۪تھ چھُ یہِ پروسیس چلان اچھا مےٚ ؤنِو تُہۍ أکِس کورِ خٲطرٕ کوٗتاہ ضروٗری چھُ یِتھ کٔنۍ وٕنکِس وقتس منٛز یہِ کٲم ہیٚچھِن واریاہ ضروٗری چھُ یہِ گرس منٛز بِہِتھ اکھ لڑکی کرِ بِہِتھ روزِ تمہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر تٔمِس یہِ کرافٹ ہیٚچھُن پگاہ ہٮ۪کن یِم پنُن یوٗنٹ چلٲوِتھ پننہِ پانُک ہٮ۪کن یِم سورُے اخراجات پوٗرٕ کٔرِتھ تہٕ ناظریٖن یِم ٲسۍ یِمن انسٹرکٹر یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ گۄڈنیتھٕے ووٚنوٕ یا یِمو تہِ ووٚن گرِ بِہن کھۄتہٕ چھُ أمِس کورِ بہتر کینٛہہ کار ہیٚچھِ پنُن روزگار تہِ ہیٚکہِ کمٲیِتھ ڈِپینڈ روزِ نہٕ یہِ کٲنٛسہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ گۄڈٕ ووٚن تُہۍ وٕچھِو یِم کِتھ کٔنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن یہِ ڈِزاین بناوان مےٚ ؤنِو تُہۍ ؤنِو مےٚ پنُن ناو شبنم شبنم مےٚ ؤنِو تُہۍ کوٗتاہ ٹایم ووتوٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن ہیٚچھان اَسہِ حظ گٔے 4 رٮ۪تھ 4م رٮ۪تھ چلان کیٛاہ کیٛاہ ہیٚچھِو تُہۍ ییٚتٮ۪ن أسۍ حظ چھِ گۄڈٕ یِہوٚے ڈرٛایِنٛگ ہیٚچھان تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ ڈِزاین اچھا تُہۍ چھُو خانٛدرٕ واجنہِ ییٚتٮ۪ن چھےٚ یِم کورِ تہِ ان میریٖڈ مطلب تۄہہِ آسِوٕ زندگی منٛز واریاہ کینٛہہ یِہنٛدِ نِش ایکٕسٹرا کوٗتاہ ضروٗری چھُ أکِس کورِ یہِ کٲم پننہِ اَتھٕ یہِ حظ چھُ واریاہ ضروٗری کیٛازِ أمِس چھِ کورِ آسان واریاہ چیٖز ضروٗری تہٕ کیٛاہ میسیج چھُ تُہۍ یژھان باقین کورٮ۪ن دیُن یِم گرِ چھےٚ بِہِتھ اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن پوٗرٕ گژھو ٹرٛین تِم تہِ ہٮ۪کہون پَتہٕ اَسہِ تِم تہِ ہٮ۪کہون کٔرِتھ تہٕ کینٛہہ سرکارس کانٛہہ مدد اہن حظ اَسہِ چھِ رۄپیہِ 1000 اَسہِ چھُنہٕ اَندان کِہیٖنۍ نہٕ اَسہِ گوٚژھ توتہِ اَتھ ہُرُن أسۍ چھِ صُبنَس یِوان 10 پٮ۪ٹھ یِوان 2 تانۍ اَسہِ چھُ مان ژٕ گژھان واریاہ مُشکِلات اَسہِ گوٚژھ اَتھ ہُرُن تہٕ ناظریٖن تُہۍ چھِو یہِ کیٛاہ چھِ یِم کران یِمو چھُ یَتھ فِنِشِنٛگ ٹچ دِوان اکھ چھِ یَتھ سینٹرس منٛز یِم یہِ وُڈ کاروِنٛگ تہِ ہیٚچھان أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ یُس یہِ وُڈ کاروِنٛگ چھےٚ ییٚتہِ یُس نوجوان نسل چھِ تِہُنٛد رُجحان چھُ یَتھ کُن واریاہ کم سرکارُک چھُ یہِ اِنِشیٹِو تہِ یُس کشمیٖری کلچر چھُ یہِ واتناوُن نَیہِ پُے تام مےٚ ؤنِو تُہۍ ؤنِو پنُن ناو مےٚ حظ چھُ ناو فینسی حمیٖد فینسی مےٚ ؤنِو تُہۍ کوٗتاہ ٹایم ووتوٕ تۄہہِ ییٚتٮ۪ن کیٛاہ کیٛاہ ہیٚچھِو تُہۍ کیٛاہ چھُ تۄہہِ باسان اکھ کورِ ہُنٛد یتھ کارس منٛز یُن اَسہِ گٔے ییٚتٮ۪ن 4 رٮ۪تھ یہِ چھِ واریاہ اَصٕل کٲم اگرے أسۍ ہیٚچھو پگاہ ہٮ۪کہوکھ أسۍ بیٚیہِ 10 کورِ ہیٚچھنٲیِتھ یہِ چھےٚ واریاہ بہتریٖن کٲم گرِ بِہن کھۄتہٕ چھُ واریاہ اَصٕل تُہۍ ؤنِو مےٚ پانہٕ تُہۍ کوٗتاہ چھُو پوٚرمُت تہٕ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان برونٛہہ کُن ییٚتہِ ہیٚچھِتھ کَرُن بہٕ چھَس میٹرِک پاس مےٚ چھُ میٹرِک پاس کوٚرمُت اَسہِ چھِ وۄنۍ چھِ کورِ چھِ آسان واریاہ اخراجات ضروٗری چیٖزے چھِ آسان اَنٕنۍ اگر أسۍ ییٚتٮ۪ن ہیٚچھو أسۍ ہٮ۪کو پگاہ پانسٕے مٲلِس ماجہِ ہٮ۪کو نہٕ سُہ چیٖز ؤنِتھ کینٛہہ یُس أسۍ پانہٕ ہٮ۪کو بیٚیِس ہٮ۪کو نہٕ ؤنِتھ سُہ چیٖز اَسہِ چھُ سُہ چیٖز اَنُن أسۍ ہٮ۪کو سُہ پانہٕ اگر أسۍ یہِ ہیٚچھو أسۍ ہٮ۪کو سُہ چیٖز پانہٕ أنِتھ اچھا سرکارس کانٛہہ أپیٖل یژھان کَرٕنۍ
أسۍ چھِ سرکارس یِہے أپیٖل یژھان کَرٕنۍ یَتھ چھِ واریاہ کَم یَتھ چھِ تنخواہ اَسہِ واریاہ کَم 1,000 رۄپیہِ چھِ رٮ۪تس آز چھِ واریاہ چھِ مطلب واریاہ درٛۄجر چھُ یَتھ چھُنہٕ اَسہِ چھُنہٕ 1,000 رۄپیَس پٮ۪ٹھ اندان کِہیٖنۍ نہٕ. تو ناظرین یم کورِ یمن سۭتۍ کٔر اَسہِ کتھ حالانکہ یِتھ کٔنۍ تُہۍ وٕچھو سینٹر چھُ ییٚتی امہِ سۭتۍ اکھ چھِ یہِ وومین بااختیار تہِ بنان سۭتی یُس یہِ کشمیٖرُک ثقافت چھُ یہِ واتہِ نَیہِ پُیہِ تامتھ یِم کورِ تہِ ییٚلہِ ییٚتہِ نیرن سرکارن چھِ یِمن خٲطرٕ مزیٖد کینٛہہ سکیٖمہٕ تھایمژٕ یا لون فیسلٹی اگر یِم کورِ یژھن کیازکہِ ییٚتٮ۪ن ہیٚچھن یِم پتہٕ ہٮ۪کن یِم پنٕنۍ یوٗنٹ کھوٗلِتھ تتٮ۪ن پنُن روزگار سۭتۍ سۭتۍ باقٕے کورِ ہٮ۪کن یِم تتٮ۪ن ایڈ کٔرِتھ تِم تہِ ہٮ۪کن تتٮ۪ن پنُن روزگار کمٲیِتھ. اَسہِ چھِ اُمید یِم یِمو مُطالبہٕ رٔکھۍ تھٲے ییٚتٮ۪ن اَسہِ سٲنِس کیمراہس برونٛہہ کَنہِ انتظامیہ کرِ تِمن پٮ۪ٹھ غور تِمن پٮ۪ٹھ دی توجہ یِمن کورٮ۪ن یُس منٛگ چھےٚ تنخواہ ایکسٹرا بیٚیہِ کورس گژھِ ایکسٹینڈ گژھُن ساتھی یِمن چھےٚ ییٚتٮ۪ن انسٹرکٹر سٕنٛز کمی تہٕ اَسہِ چھِ اُمید سرکار دی اتھ پٮ۪ٹھ توجہ یِہنٛدۍ مُطالبہٕ گژھن پوٗرٕ. عابد حسین نیوز 18 بڈگام. की निगरानी. अररिया और पूर्णिया में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट. पटना में हल्की और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी. मोतिहारी के बरुआ गांव में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत दूसरा घायल. अपराधियों ने 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात को दिया अंजाम. गोपालगंज में गाड़ी के तहखाने से भारी मात्रा में गांजा बरामद. सीट के नीचे और गद्दी के अंदर गांजा देख दंग रह गए पुलिस वाले. आज अनूपपुर में सीएम शिवराज विकास की देंगे सौगात. होगा मेगा रोड शो. लाडली बहना सम्मेलन में भी होंगे शामिल. आज बस्तर और सरगुजा दौरे पर सीएम भूपेश बघेल. विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल. करोड़ों की विकास योजनाओं की देंगे सौगात. छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुमारी शैलजा आज आदिवासी गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल. कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन. ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने लगाई अफसरों की क्लास. देर रात कलेक्टर से लेकर निगम कमिश्नर को बुलाया. जल भराव और सड़क में गड्ढों को लेकर दिया अल्टीमेटम. इंदौर में बदमाशों के हौसले बुलंद. जिला जेल की सुरक्षा में लगाई सेंध. जेल में बंद बदमाश से मुलाकात के दौरान बनाया वीडियो. सोशल मीडिया के जरिए व्यापारियों को दी धमकी. हिमाचल प्रदेश नाज़रीन आदाब. नाज़रीन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुंद खैर मकदम बस तुंद मेज़बान याह्या सुल्तान. मरकजी सरकार तरफ अख बोड़ बार प्रोग्राम तो बड़ बार मुहिम यानी मेरी मिट्टी मेरा देश मेन जमीन तो म्यून मुल्क अत तहत पूरे वादी कश्मीर कोपवर जिलस मज लाइन ऑफ कंट्रोल पे गाँव देहातन तान तमाम जायन बड़ बड़ प्रोग्राम चलान. यह मज खास तौर पर वनो तिरंगा रैली गसान. बच्चे पन पन प्रोग्राम बनावा या दही तरक्की महकम प्रोग्राम बनावा. यानी कि प्रत कह अलग अलग सरगर्मी वनस करान तो बड़िस पैमानस पे अत सिलसिलस मज चिकचाव यानी कि मुख्तलिफ वनस सरगर्मियाँ अरूजस पे. अत सिलसिलस मज महकमा तलीम तम करान. स्कूलन मज वनस तिरंगा रैली नेरान यानी कि मुख्तलिफ तकरीबातन हुंद संज मुख्तलिफ जायन करने. अत सिलसिलस मज आज तक बड़ बार तकरीब एक स्कूलस मज गई यह मज डिप्टी कमिश्नर तथ हरी झंडी दिखो तो अत वनस मौजूद अत सिलसिलस पे कत करने खतर डिप्टी चीफ एजुकेशन ऑफिसर मंजूर साहब. अमन पृसो कि प्रोग्राम वनस चलान तो तुह क्या सरगर्मी आमज करान तुंद तरफ क्या क्या प्रोग्राम सज कर. तो मंजूर साहब न्यूज़ 18 मज तुंद वन इस्तकबाल क्या बसान म्यून जमीन म्यून मुल्क अत तहत कि प्रोग्राम तुम तो मजीद इन वलिस वक्त मज क्या क्या प्रोग्राम करो तुम बे. आया सब तुंद सरा शुक्रिया. बुनियादी तौर 10 मार्च 2021 प्रोग्राम गोमुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ लॉन्च तस वन आज़ादी का अमृत महोत्सव. यह आज़ादी का अमृत महोत्सव यह सह प्रोग्राम रिफ्लेक्ट करान सान मुल्क आज़ादी हज 75 सालगिरह. तो 10 मार्च 2021 मज आय प्रोग्राम शुरू करना. मकसद इन प्रोग्राम कि जना सन आज़ादी मिलज अंग्रेजन तसलुत नश यह आज़ादी करो याद और नव जनरेशन अम करो अवेयर
کہ آزادی حاصل کرنے خاطر کیا کیا سٲنِس مُلکس پیومُت کرنا سانٮ۪ن لوٗکن پیومُت کرنا تہٕ آزادی کۭژاہ قۭمتی چھِ تہٕ یہِ چیٖز کنٹِنیوٗ کرنہٕ خٲطرٕ چھُ آمٕتۍ واریاہ پروگرام لانچ کرنہٕ انڈر آزادی کا امرت مہوتسو تہٕ تٔتھۍ سلسلس منٛز چھُ 2023 منٛز اکھ پروگرام آو سٹارٹ کرنہٕ تتھ چھِ ونان میری ماٹی میرا دیش تہٕ اتھ پروگرام کِس سلسلس منٛز چھِ أسۍ کران ڈفرنٹ سب پروگرامز کنڈکٹ سٲرسٕے انڈیاہس منٛز یوت نہٕ کینٛہہ بلکہِ خصوٗصی طور سانہِ یتھ جموں کشمیر یوٗٹی منٛز چھِ کران أسۍ ڈفرنٹ ٹایپس آف پروگرامز آرگنایز پروگرامن منٛز چھِ یِوان مثلاً تُہۍ چھِو وٕچھان تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت اوترٕ پٮ۪ٹھ کینٛہہ کمپٹِشنز چھِ گژھان پینٹنگ کمپٹِشن چھُ گژھان سپورٹس کمپٹِشن چھُ گژھان تِرنگا ریلیٖز چھِ گژھان تہٕ یہِ حظ یہِ ڈفرنٹ ٹایپس آف پروگرام یہِ چھُ گژھان یۄس ہویسٹنگ آف نیشنل فلیگ چھُ گژھان اِوٕن یُس راشٹر گان چھُ جن گن من آدِنایک جایا یہِ چھُ یِوان مطلب گٮ۪ونہٕ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ کینٛہہ ٹایم یِوان مُقرر کرنہٕ تہٕ تتھ ٹایمس انٛدر چھُ یِوان گٮ۪ونہٕ اور یہِ چھُ آن لاین گژھان رِکاڈ سٲنِس ڈسٹرکس منٛز تہِ چھُ یِم پروگرام چلان مطلب جنرلی چھِ چلان پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈپارٹمنٹس منٛز تہٕ خصوٗصی طور چلان یہِ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس منٛز تِکیازِ سٲنِس ڈپارٹمنٹس منٛز چھُ اکھ نٔو پود یُس وٕنکیٚس پروگرس کران چھُ بچن ہٕنٛدِس رنگس منٛز تِمن منٛز چھُ انکلکیٹ یِوان کرنہٕ یہِ آزٲدی ہُنٛد جذبہٕ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ ڈفرنٹ پروگرامز لانچ یِوان کرنہٕ تہٕ تِمن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ وٕنکیٚس کٲم کران سٹافٕے یوت نہٕ کینٛہہ بلکہِ أسۍ چھِ تِم پنٕنۍ بچہِ تتھ منٛز اِنوالو کران تاکہِ تِمن یی سمجھ کہ آزٲدی ہُنٛد مقصد کیاہ چھُ کِتھ کٔنۍ چھِ حٲصِل گٔمٕژ اَمِچ ہسٹری چھِ یِوان بیان کرنہٕ یِم زن ماٹیٲرٕس چھِ روٗدمٕتۍ یِم آزٲدی خٲطرٕ یِم شہیٖد گٔمٕتۍ چھِ تِہنٛز ہسٹری چھِ یِوان وننہٕ ہسٹارِکل واکٕس چھِ یِوان کرنہٕ کمپٹِشنز چھِ یِوان کرنہٕ تِرنگا ریلیٖز چھِ یِوان کرنہٕ ڈفرنٹ ٹایپس آف پروگرامز چھِ یِوان چلاونہٕ تمام جایَن فار ایگزامپل اَسہِ چھِ سرحدی علاقہٕ کینٛہہ آسان کیرن چھُ کرنام مٔسِل چھُ تِمن علاقن منٛز چھا اِژھے سرگرمی گژھان تِرنگا ریلی کمپٹِشنز وغیرہ گژھان لگاتار بالکل چھِ اَمہِ خٲطرٕ اکھ باضٲبطہٕ کلینڈر آمُت بناونہٕ یہِ چھُ ایکچُؤلی چھُ گوٚمُت آزادی کا امرت مہوتسو یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ ووٚن یہِ چھُ 2021 منٛز لانچ گوٚمُت اور 2023 15 اگستس منٛز گژھِ یہِ کلمنیٹ 15 اگست 2023 منٛز گژھِ کلوز دِس پروگرام آزادی کا امرت مہوتسو تہٕ یہِ چھُنہٕ کۄپوارِ یوت کینٛہہ ٹاونن منٛز یوت کینٛہہ بلکہِ تۄہہِ آسیو مطلب پریویسلی وٕچھمُت سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ یا ڈفرنٹ یِم زن اَسہِ چھِ اَمہِ خٲطرٕ ڈفرنٹ ٹی وی چینلز چھِ باقٕے چیٖز سوشل میڈیا چینلز چھِ تِم چھِ ہاوان یِم چھِ وادی ہٕنٛدِس جوٚمہِ پٮ۪ٹھ کٔشیٖرِ ہٕنٛدِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ کوٗنس کوٗنس منٛز چھِ یِم گژھان چاہے یہِ کیازِ ٲسۍ نہٕ LOC کیرن ٲسۍتن جمگڑھ ٲسۍتن بُڈٕنمل ٲسۍتن یہِ حظ یہِ مٔژھِل ٲسۍتن اِوٕن ٹنگڈار چھُ ٹیٖٹھوال چھُ یا اِوٕن یِم زن پلین ایریاز چھِ کُپوارہ چھُ ہندوارہ چھُ یا اِوٕن زچل ڈارا ہیوٗ علاقہٕ چھُ قاضی آباد چھُ یِم تہِ علاقہٕ سٲنۍ چھِ تِمن منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سکوٗلس منٛز کنٹِنیوسلی یِم پروگرام زیادٕ پہنس صبحٲے شامس کران یِم ایکٹِوِٹیٖز کیازِ تعلیٖمی سرگرمی گژھِ مُتٲثر تہِ گژھٕنۍ کینٛہہ موسٹلی چھِ کران تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت راتھ کٔر اَسہِ ہندوارِ اکھ تِرنگا ریلی تہٕ ایڈِشنل ڈپٹی کمشنر ہندوارہ ٲسۍ تتہِ تِمو کوٚر فلیگ آف سُہ یہِ ہسا تقریٖبن کٔر اَسہِ 10:30 بجے شروٗع اور وِدن 15-20 منٹس کٔر اَسہِ کلمنیٹ سٹوٗڈنٹس أنۍ اَسہِ واپس تِمو کٔر روٗٹیٖن کلاس ؤرک دۄہس تتہِ تہٕ موسٹلی چھِ کران یہِ مارننگس منٛز أسۍ یہِ پروگرام تہٕ اَمہِ پتہٕ چھِ أسۍ فاینل پروگرام 15 اگستس پٮ۪ٹھ تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کران وٕنکیٚنس پریپریشن آف کلچرل اِوینٹٕس چھِ کران مارٕچ پاسٹ کمپٹِشنز گژھن 15 اگستس پٮ۪ٹھ کۄپوارہ یُس اَسہِ ڈسٹرک لیول فنکشن چھُ یا ہندوارہ سب ڈسٹرکس منٛز یُس فنکشن گژھن واجیٚنۍ چھِ تہٕ تتھ منٛز چھِ أسۍ کران کینٛہہ پروگرامز چھِ أسۍ کٔرمٕتۍ تیار کلچرل اِوینٹٕس چھِ پریڈٕس چھِ یا باقٕے پروگرامز چھِ تہٕ تِہُنٛد ڈسپلے گژھِ آن دیٖز 2 ایونٹٕس سٲنۍ ڈپٹی سی او منظوٗر صٲب یِمو کوٚرُکھ آز اصل پٲٹھۍ ویژھنووُکھ یہِ کتھ کہِ یُس یہِ میٲنۍ زٔمیٖن تہٕ میون مُلک چھُ اتھ سلسلس منٛز کۭژاہ تقریٖبات چھِ گژھان کۭتٮ۪ن پروگرامن ہُنٛد سنٛز چھِ یِوان کران تہٕ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز یُس 15مہِ تقریٖب گژھِ ساروی منٛز بٔڑ بار تقریٖب آسہِ 15 اگستٕچ تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ یِوان وٕنکیٚنس بچہِ تیار کرنہٕ تمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ یِوان بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ جو ہے یِم تقریٖباتن ہُنٛد سنٛز کرنہٕ تاکہِ یُس یہِ وٕنکیٚنس یہِ مُہِم تہٕ پروگرام چھُ یہِ گوٚژھ کامیاب گژھُن نیٹورک 18 خٲطرٕ چھُس بہٕ یحیٰ سلطان 475 DPE के पद रिक्त हैं। DPE के पद स्कूलों में रिक्त होने के चलते स्कूली छात्र खेलों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने जिला मुख्यालय नाहन स्थित कैंट स्कूल में खंड स्तरीय अंडर 14 टूर्नामेंट का शुभारंभ किया।
हिमाचल में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 14 अगस्त तक बारिश हो सकती है। हालांकि इस दौरान बारिश को लेकर किसी तरह अलर्ट जारी नहीं हुआ है। बिहार में बारिश के बाद गंगा और गंडक नदी में उफान है। बगहा में हाई अलर्ट। गोपालगंज में बढ़ाई गई तटबंधों की निगरानी। अररिया और पूर्णिया में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पटना में हल्की और 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मोतिहारी के बरुआ गांव में बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, एक की मौत, दूसरा घायल। अपराधियों ने 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात को दिया अंजाम। गोपालगंज में गाड़ी के तहखाने से भारी मात्रा में गांजा बरामद। सीट के नीचे और गद्दी के अंदर गांजा देख दंग रह गए पुलिस वाले। आज अनूपपुर में सीएम शिवराज मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तौर पर जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने महकमा तालीम के साथ मिलकर तलबा की एक तिरंगा रैली निकाली, जिसको चीफ एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद अमीन और डीएसपी हेडक्वार्टर शफात निजार और दीगर स्कूलों के सरबराहों ने झंडे दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए अहदेदारों ने कहा कि ये रैली जद्दोजहद आज़ादी के शोहदा और मकामी हीरोज को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मेरी माटी मेरा देश मुहिम का हिस्सा है। करगिल में कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर जोरों पर थी कि प्लास्टिक के चावल मिल रहे हैं। इस हवाले से आवाम में तशवीश पैदा हो गई थी, लेकिन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जानकारी देते हुए इसे एक अफवाह करार दिया। शोपियां में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। शादीमर किले रोड को सिंगल लेन से डबल लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। आवाम की मांग पर PHTSY ने सड़क को चौड़ा करने के साथ साथ मैग्नेमाइजेशन का अमल भी जारी कर दिया है। मकामी लोगों ने तरक्याती इक़दाम पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। बीजेपी को वादी कश्मीर में एक बड़ा धक्का लगने का इम्कान था, क्योंकि बहुत से लीडर जिनमें कुछ नुमाया चेहरे भी शामिल हैं वो पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देने पर गौर कर रहे थे। इस बात का खुलासा न्यूज़ 18 से बात करते हुए बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने किया। रविंद्र रैना ने कहा कि कुछ कारकुनों के जाने के बारे में शोर था, लेकिन बाद में मीटिंग के बाद मसले को हल कर लिया गया। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता ने कहा है कि स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ जम्मू के ताजरों समेत आवाम में शदीद गुस्सा पाया जाता है। अरुण गुप्ता ने कहा कि उन्होंने अपना चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश कर दिया है। अगर हुकूमत ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो जम्मू बंद की कॉल देने पर मजबूर होंगे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 61वीं बटालियन ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में अपना 45वां यौम तासीस मनाया। सीआरपीएफ के DIG मैथ्यू ए जान, अफसरान और जवानों ने इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुरजोश जवानों ने मुख्तलिफ सकाफती और रक्स के प्रोग्राम पेश किए। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की 61वीं बटालियन ने श्रीनगर हेडक्वार्टर में अपना 45वां यौम तासीस मनाया। सीआरपीएफ के DIG मैथ्यू ए जान, अफसरान और जवानों ने इस जश्न में हिस्सा लिया। इस मौके पर पुरजोश जवानों ने मुख्तलिफ सकाफती और रक्स के प्रोग्राम भी पेश किए। सुक्खू सरकार ने बड़ा भंगाल में फंसे पशुपालन विभाग की एक टीम के 4 लोगों के साथ गहरी खाई में फंसे एक व्यक्ति का वायुसेना की मदद से सफल रेस्क्यू किया है। जानकारी के मुताबिक बड़ा भंगाल में पशुओं के उपचार के लिए गई पशुपालन विभाग की टीम ने सैटेलाइट फोन के जरिए प्रशासन को स्वास्थ्य खराब होने और पुलियों के निर्माण में लगे व्यक्ति की खाई में गिरने की सूचना दी थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज फिर जाएंगे रामपुर, खड़ाहन और बिथल क्षेत्र का करेंगे दौरा। आपदा प्रभावितों से मिलेंगे सीएम सुक्खू, राहत और पुनर्वास कार्यों का लेंगे जायजा। सीएम सुक्खू ने रोहडू और वनखरी इलाके में बाढ़ बारिश से हुई तबाही का जायजा लिया। सीएम ने आपदा प्रभावित पंचायतों का किया दौरा और राहत और पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। सीएम रोहडू के लैला गांव भी पहुंचे, जहां बादल फटने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई थी। सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। सीएम ने आपदा प्रभावित पंचायतों को 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को थाना ननखड़ी, बड़ोग और कुंगन बाल्टी पंचायतों में बारिश से क्षतिग्रस्त 50 से अधिक मकानों के लिए प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तुरंत जारी करने के निर्देश दिए। कुल्लू के तीर्थन घाटी के 2 गांवों के धाराशायी होने का खतरा मंडरा रहा है। भूस्खलन और जमीन धंसने से यहां के बादल और कोशुनाला गांव के करीब 20 घरों की बुनियादें खिसकने लगी हैं। मंडी के पंडोह में 100 साल पुराना पुल बहने के बाद अब वहां झूला पुल बनाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में
थोड़ी संशय है। लोग चाहते हैं कि झूला पुल बने वो ठीक है, लेकिन जो अस्थायी पुल टूटा है उसी जगह पर अस्थायी पुल भी बनाया जाना चाहिए। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 6 मील के पास दो तरफा यातायात के लिए बहाल हो गया है। हालांकि यहां लैंडस्लाइड का खतरा अब भी बरकरार है। फिलहाल यहां छोटे वाहनों को ही आने जाने की इजाजत दी गई है।